टच करिए टोटल कितना पैसे टोटल कितना पैसे अनुसार 99 फिल्म इंटर मारियो डायरेक्ट पैच कंपनी केते देख एथरे 99 अच्छी तुम बैकअप भी आउ 99 रखी परियो तापर बहुत तुम 300 400 पैच रखी परियो माने पेन ड्राइव रे खाली इनपुट करियो बजेइबो गोटे घर धर फांका रहिला तुम पेन ड्राइव पैच रहिला तुम इनपुट करियो बजेइ परियो बुझि पारो ना गोटे गोटे पैच बनेला पेन ड्राइव करियो फुल हो गेला ये अनुसार पैच हो गेला तापर तुम पछरी पेन ड्राइव लगी बजेइ परियो बुझाई गला इनपुट वाला बजेला सिंगल पैच बैकअप कर लेट हो सिंगल सांगे जाओ मेनू इफेक्ट्स देगी वीडियो सब वाला स्टूडियो सेटिंग पेटिंग सब से जीवा दरकार नहीं डायरेक्ट खोल मेनू मारो डायरेक्ट एंटर एटा बुझा दरकार तो मैं बी रे खोली सॉरी ए रे खोली ये मजटा मत यूज करते ओपन हो गया ये सब इक्वलाइजिंग दिस এটা হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম পিচ কারেকশন কলার সব দিয়েছে টোন কলার আর এটা হচ্ছে টোন মানে পিচ করে আপনি সুর করে করে এ বন্ধ হলো ফ্যানটা না এর ধরো সাউন্ড প্রবলেম আমরা ধরো এইটা আছে টিউন করছে এটা এর আছে এটা কাটবে এটা আছে বি বি করবে এটা মিউট করবে এটা বলে না মিউট করবে ऐड करियो दुटा जन धर एक टोनटा अछि एटा भी म्यूट करतल धर एथरे ओटा टोन अछि कोते ए टोन बी टोन हां त बैक कर देली इठू बैक कर देली ओके इठू देखो मैं चेंज कर आरो टोन दा हल्का लगला एट खाल देखो एट फोंडा देखो लास्ट वाला किक स्नेयर टोन एचएस में चोक हेड हड्डी स्नेयर बोला अब सिंगल बाय सिंगल स्नेयर पीसी वन এটা হচ্ছে কোন আধেরে ঘুঙ্গুর তবলা খঞ্জনি ফঞ্জনি সব আছে এথরে আছে 100টা কোন 100 উপরে আছে দেখো দেখো নম্বরিং এ দেখো না लगे पड़े पीसी वन पीसी टू रे परकशन घुंगुर घुंगुर तुम जातीय ना बारे गिनी बिनी सब पीसी टू सॉरी वाला पीसी 3 ये टोन से लगो सब আছে पीसी 3 वाला पीसी 4 रे मु बुझिला ओके इफेक्ट्स এটা ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ করে গলা ধরে আমি ওটা এটাকে ধরে রাখিয়া ধরে এই টোনটা রাখিয়া ওকে এর আছে এটা এডিট এর আছে এটা কম করে বুঝবেলা সুর গলা আর এই টোনটা রইলা এটা সে ব্যাক করলা অরেঞ্জ পড়ে বাজি কট যেত হয় না তো আগে দাও তো সে তো আগে হ্যাঁ সেভ করবে এডি বি সেভ করব এডি সেভ হ্যাঁ দেখা তুমি তো সেভ ইমেজ না করবে র অফ কর দাও অফ করলে মানে সে হ্যাঁ অফ করলে মানে সে তারপর অন করলাগু মানে সেই টোনটা থাকে তার পরীক্ষা করো এইটি भी देखो गोटे परीक्षा करो তোর দায়িত্ব নেই কাম করা ধরো এই কিটা ধরো আমি গোটে দুই আছে তো চেঞ্জ কর যাহা भी গোটে লগাই দাও এর লাগা যা করন্ট অফ করো না করন্ট অফ করো না না সেভ করো ডাইরেক্ট করলে অসুবিধা নেই ইচ্ছে হবে না বেড়ে কটি যায়নি তুমি ইনপুটে লগাই
ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ସେଇଟା ରହୁଛି କି କଟିଯିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି କାଜ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଦେବି ବିଟ୍ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲି ତମେ ବନେଇବ ସେ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଏଠି ସେଇଟା ବଜାଇଦେବା ଟାକ୍ 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 ଆଉ କମେଇବା ଆଉ କମେଇବା ପିଚ୍ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ ତମର ଟାଇପ୍ କରିକି କରିଦେବ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟା ତ ଏତେ ଆଉ ବନେଇ ହେବନି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ବନେଇ ହେବନି ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେନ୍ ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘରେ ବଜାଉଛ ତ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନା ଚେନ୍ ଏଇଟା ଧର ଆମେ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇବାର ଅଛି ଗାଙ୍ଗଡ଼ା ଗୀତ ତମର ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ଗାଇବ କ'ଣ କରିବ ଏମିତି ରଖିଦେବ ସେଟ୍ କରିକି ଗୋଟା ଗୋଟାକେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଧର ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ ଏଠିକି ଆସିବ ସବୁ ଆସିବ ଏଇଠି ଅଛ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଡ୍ରମ୍ ସବୁ ଆସିବ ଏଇତ ବୋଧେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିବ ବୁଝିପାରିଲ